अरेस्ट को रेजिस्ट करना, आप बहुत से अपने कारकुनों की, बहुत से अपने सपोर्टरों की, वोटरों की जो है उनकी जान भी जोखों में डाल रहे हैं। यहाँ पे पथराव हो रहा है, कोई एक पत्थर किसी पुलिस वाले को, किसी वर्कर को गलत लग गया। और जो मंसूर साहब जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उधर ये पेश किया जा रहा है, सिक्योरिटी के मसाइल बताए जा रहे हैं और फिर अदालत में पेश नहीं हुआ जाता। रैली में तो इमरान खान साहब खुद क़यादत भी कर रहे थे, बाहर भी निकले, कारकुनान के दरमियान भी मौजूद थे, तो क्या अदालत में पेश होकर ये मामला ठंडा नहीं किया जा सकता कि कारकुनान की जो जिंदगी खतरे में पड़ी है वो भी बच जाए, ये हालात भी खराब ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी F8 कचेरी जो है वो वहाँ पे पहले भी 2014 के अंदर जो है वो एक कितने साल पहले, आज से 9 साल पहले जनाब वहाँ पे एक धमाका हुआ था, तो इस वजह से वो नहीं जा सकते। लेकिन हकीकत ये है कि उनके अलावा और भी दीगर कई सियासी रहनुमा हैं जो इसी कचेरी में जाते रहे हैं, अपने आप को पेश करते रहे हैं। उनकी जान इमरान खान साहब की जान से कम तो नहीं है, सबकी जान बराबर होती है। हमारे कई मोहतरम जजेज हैं, इन्हीं कचेरियों के अंदर बैठ के वो रोजाना वहाँ पे फैसले करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को कानून के सामने जो है वो तस्लीम खम करना चाहिए और अपने वर्करों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, देखिए आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, पुलिस के सामने, स्टेट के सामने, रेंजर्स के सामने चाहे कुछ भी हो जाए, कारकुन नहीं खड़े हो सकते। वो लोग कोई ट्रेंड मिलिटेंट्स नहीं है, वो कारकुन है, उनका काम नारेबाजी करना है, अपने लीडर को सपोर्ट करना है। उनको इस कश्मकश में, इस प्रॉब्लम के अंदर डालना नाइंसाफी। मैं खवातीन को देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, जरताज गुल साहबा है, मलाइका बुखारी साहबा, दीगर भी और कई खवातीन हैं, आंसू गैस की शेलिंग की वजह से इस वक्त उनकी हालत काफी गैर होगी। नहीं होना चाहिए ऐसे। इमरान खान साहब को और मंसूर साहब ये रोका भी जा सकता था, क़यादत अंदर मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं, तो ये सारी बातें तो पहले भी हो सकती थी, ये पूरा तसादुम होता ही ना, कारकुनान जख्मी ना होते और साथ में पुलिस एहलकार भी जख्मी ना होते। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, इसके अंदर जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े पुराने पॉलिटिशियन है, वो हालात की नज़ाकत को देखते हुए पल समझ जाते हैं कि आज पुलिस वाकई अरेस्ट करने के मूड में आई है या डराने के मूड में आई है। लेकिन हसन न्याजी जो इनके भांजे हैं वो काफी मशहूर हैं अक्सर औकात इस किस्म की वारदातों के, अक्सर औकात जो है वो इस तरह ललकारने के, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, बड़ी लड़ाइयां भी लड़ चुके हैं, बड़े मशहूर है लाहौर के अंदर। तो वो मतलब उनकी जबान और फारूक हबीब साहब की जबान जो है वो जरा यंग ब्लड है और वो इस किस्म की बातें कर रहे जी किसी सूरत नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए। और अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर भी लेती है तो जिम्मेदारी और सिक्योरिटी पुलिस की है। अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को कुछ हो, हम भी उनकी सिक्योरिटी के लिए दुआगो हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली पुलिस के ऊपर आ जाए। ठीक है मंसूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त एक तरफ शेखुपुरा के मनाजिर भी दिखा रहे हैं, मरीम नवाज इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, कुछ ही देर में कारकुनान से वो वहाँ पर खिताब भी करेंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, जिस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, आग लगाई जा रही है, कारकुनान की जानिब से पथराव किया जा रहा है, गुलेल हाथ में पकड़े हुए हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है पुलिस एहलकारों को, सर किस तरफ सूरत हाल जाती हुई देख रहे हैं? दूसरी जानिब इमरान खान क़यादत वहाँ से गायब है, क़यादत में से कोई बंदा बाहर नहीं है, समझाने वाला नहीं है, क्या देख रहे हैं आप सर? देखिए, एक तो आज बड़ी सीरियस किस्म की इंटेंट इरादा लगता है मुझे पुलिस का कि वो इमरान को गिरफ्तार करेंगे। तो जिस तरह की रेजिस्टेंस पीटीआई के वर्कर्स दिखा रहे हैं उससे सूरत हाल बिगड़ तो सकती है, सुधरने का इम्कान कम है। पुलिस के पहले 3, 4, 5 दफा जो ऐसे वाकयात हुए थे तो पुलिस आगे जाती, घूमते थे, गाड़ियां लेकर जाते थे, तो शोर मचता था, ये अपने वर्कर्स को कॉल करते थे, लेकिन कभी मुझे उनकी इंटेंट नजर नहीं थी आई गिरफ्तारी की। आज मुझे उनका गिरफ्तारी का इरादा लगता है। उनका जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं, वारंट लेकर गए हैं और पुलिस फोर्स को वहाँ जमा करके विमान पार्क के अंदर की तरफ गए हैं, तो अनलेस के इन्हें हाई कोर्ट से कुछ टाइम मिल जाए, जो अभी तक इन्हें बज़ाहिर नहीं मिला है क्योंकि दरखास्त के ऊपर इतराज लग गया था, अगर वो इतराजात बरकरार रहते हैं तो पुलिस आगे जाएगी गिरफ्तारी की खातिर, वो पीछे नहीं हटेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टीयर है, शाह महमूद कुरैशी है या असद उमर है या बाकी लोग हैं, उन्हें यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वो इंतजामिया के साथ इंगेज करें। और अगर गिरफ्तारी, वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने नहीं हटना क्योंकि तोशा खाना का केस है, इतनी बड़ी तोप तो चली नहीं है, अगर तो या तो वो पीछे हट जाए या फिर गिरफ्तारी दें और कल सुबह हाई कोर्ट के सामने पेश हो जाए, क्योंकि ये इतना सीरियस केस नहीं है कि जिसमें कोई 5 साल के लिए इमरान को पकड़ के कुछ जेट ब्लैक टेररिस्ट बंद हो जाएगा बंदा अंदर। सूरत हाल को खराब होने से बचाने के लिए बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सूरत हाल कशीदा होती जा रही है और आपने जिस तरह से कहा कि इतना बड़ा केस नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा या बहुत लंबी सज़ा हो सकती है, तो नदीम मलिक साहब, इमरान खान साहब बड़े दिल का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे, ग्रेसफुली क्यों नहीं गिरफ्तारी दे रहे, क्या उनको डर खौफ है? देखिए, मैं तो पहले इस केस में गिरफ्तारी जब तक कि इनके ऊपर कोई चार्ज वगैरह फ्रेम ना हो जाए उसको दोस्ती नहीं समझता, क्योंकि ये ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें अकेले इमरान का नाम आ रहा है। यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है, सारों का ही नाम उसके लिस्ट सामने हमारे 500 सफात के अंदर
کوئی بندہ پاکستان کا بچا نہیں ہے جس نے پاکستان میں حکومت کی اور تحائف اپنے گھر نہ لے گیا. اور سب کا ایک ہی معاملہ ہے. 10 کروڑ کے گھر تو ایسے ہیرو کے ہاتھ لے کے گئے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ چورن دکھ رہا تھا. مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کے کہ ہماری لیڈرشپ اس قدر کمزور ہے, اس قدر بھوک ہے ان کے اندر کہ وہ کروڑوں کے ہاتھ لے کے منہ سے پانی رال ٹپکنے لگ جاتی. بہت افسوسناک صورتحال ہے. ایک طرف غریب قوم ہے اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے. یہ سارا پیسہ کسی چیریٹی میں لگاتے تو قوم کی خدمت ہوتی. تو عمران جن کو چور ڈاکو کہتے تھے کہ وہ گھروں میں تحفے لے گئے ہیں, تو عمران بھی اسی فہرست میں شامل ہے. اور جس طریقے سے پکڑ کے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کو اندر ڈالتے تھے چارج فریم کیے بغیر ہی, تو یہ مکافات عمل ہے کہ پولیس آج ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے. اگر انہوں نے اس وقت طریقہ کار اور لا آف دی لینڈ جو ہے اس کو فالو کیا ہوتا تو شاید کسی پولیس والے کی آج ہمت نہ ہوتی کہ ان کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا. لیکن خود عمران کی تو 3.5 سال کی حکومت کا ایک ہی کارنامہ ہے کہ کوئی بندہ باہر نظر نہ آئے. وہ گلیاں ہو جائیں سنیاں وہ والی صورتحال عمران خود پیدا کر کے حکومت کرتے رہے. لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں یہ کچھ جاتا نہیں ہے جو کچھ ہم اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں. پاکستان کا مفاد تو یہ تھا کہ کسی مقدمے میں اگر کوئی بندہ مطلوب ہے تو عدالت کے سامنے جائے. کوئی کوک آپ چارجز نہ ہو کہ رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ڈال دیے. مقدمہ وہ ہونا چاہیے جو جینوئن ہو, جس میں سزا بنتی ہو. اس کے اندر ریگولرٹی ہے تو اس کو فائن ہوگا یا پنشمنٹ جو بھی اس کا پے بیک کرنے کا طریقہ ہے وہ اس کے اوپر ہوگا. لیکن یہ گرفتاری سے بچا جا سکتا تھا. عمران پہلے ہی عدالت کے سامنے پیش ہوتے, جو اس کا جواب مانگنا ہے عدالت کو سامنے جا کے اپنے جوابات سامنے عدالت کے سبمٹ کرتے اور معاملہ آگے چلا جاتا. یہ عدالت ہی نہیں جاتے, کہتے عدالت نہیں جاؤں گا. ابھی فارن فنڈنگ والا معاملہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ جو تلوار بھی لڑے گی, تو اچھا نہیں ہے معاملہ. پاکستان موجودہ حالات میں سیاسی استحکام کا تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کو سکون استحکام کے ساتھ اکانومی کو گرو کرنے کے لیے تھوڑی سی بریتھنگ اسپیس مل جائے جس میں 4-6 مہینے میں ہم اس مشکل صورتحال سے گزر جائیں. لیکن ہمارا سیاسی تناؤ ایک نیکسٹ لیول کے اوپر ہے جس میں تو چلتی ہوئی اکانومی بھی بیٹھ جاتی ہے. ہم تو ڈوبی ہوئی اکانومی کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل. کچھ دیر قبل آپ پی ایس ایل میچز کا بھی ذکر کر رہے تھے, انٹرنیشنل پلیئرز بھی یہاں پر موجود ہیں, تو اس وقت سیاسی تناؤ کو کم کرنے کی ضرورت بھی ہے. منصور صاحب, وارنٹ کی تعمیل کے لیے پولیس یہاں پر پہنچی ہے اور جس طریقے سے ہم پولیس کا رویہ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ گرفتاری کرنی ہے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ عدالت میں پیش کرنا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے تو پھر حالات کس طرف جائیں گے؟ میرے بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو خود فرماتے رہے ہیں کہ جناب رول آف لا جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, طاقتور اور کمزور کے لیے کوئی قانون الگ الگ نہیں ہو سکتے. تو جناب طاقتور جو ہیں کل جب عدالت نے بلایا ہوا تھا پیش ہونے کے لیے تو وہ ریلی میں نکلے ہوئے تھے. یہ طاقتور کا ہی ایکچولی نشہ ہے, اس طاقت کا نشہ ہے جس کی وجہ سے وہ ریلی میں نکلے ہوئے تھے. نہیں گئے اس عدالت کے اندر جس کی وجہ سے 2 وارنٹ گرفتاریوں کے نکل آئے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پرواہ, میں نہیں سمجھتا کہ مجھے جانے کی ضرورت ہے, مجھے سیکیورٹی کے خدشات ہیں. سیکیورٹی کی خدشات آپ کو ریلی میں نہیں ہوتے, سیکیورٹی کے خدشات آپ کو عدالت میں پیش ہونے کے اوپر ہو جاتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہاں پہ یہ کوئی سزا نہیں ہوئی ہے ابھی کہ ہم اس وقت کیس کے میرٹس یا ڈیمیرٹس کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو عدالت نے بلایا ہوا تھا, آپ کو اب سے نہیں پچھلی 6 تقریباً سماعتوں سے آپ کو بلایا ہوا ہے. ہر جگہ آپ حاضری سے کی درخواست دائر کر دیتے ہیں اور آپ جاتے نہیں ہیں عدالت کے سامنے. چارج فریم ہونے کے لیے آپ کو بلایا ہے, وہاں پہ آپ کے اوپر فرد جرمائد ہونی توشہ خانہ کیس کے اندر. توشہ خانہ کیس کیا ہے کیا نہیں ہے, غلط تھا ٹھیک تھا, عدالت نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے عدالت کے سامنے آپ کو پیش ہونا پڑے گا. آپ پیش نہیں ہو رہے جس کی وجہ سے یہ وارنٹس نکلیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ وہی ہیں جو کہ ماضی میں حوالہ دیتے ہوتے تھے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے چاہے وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے. تو بالکل آپ نے درست فرمایا. سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. طلعت صاحب, کیا صورتحال بنتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ ملک اس وقت بحرانوں میں گھرا ہوا ہے, معاشی بحران, سیاسی بحران, بے یقینی سی کیفیت ہے, اس کے اوپر یہ سب کچھ ہونا, سر کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں معاملات تو اب کسی نتیجے کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو بہت دیر سے دیکھ رہے تھے کہ عمران خان اپنے گرد جو قانونی گھیرا ہے اس کو تنگ ہونے دے رہے ہیں. عدالتوں کی طرف سے جب ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے گئے پہلی فیز کے اندر تو انہوں نے اس کو بہت لائٹلی لیا. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے لے کر اسلام آباد کی کورٹ تک پہنچنے کے اندر انہوں نے بہت سارے مواقع کو ضائع کیا. ان کا خیال تھا کہ وہ سڑک کے دباؤ کے ذریعے قانون کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. اس وقت جو آپ کو زمان پارک میں صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اسی پالیسی کا ایک عکس ہے کہ اگر میں لوگوں کو بلاؤں ہیش ٹیگ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے واویلا کروں, اور ابھی انہوں نے ایک ویڈیو جو جاری کی ہے اس کے اندر وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ پولیس پہنچ گئی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے اور آپ نے یہ ہونے نہیں دینا, اور آخری جملہ کہ جی ایک شخص جو اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. تو ظاہر ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کو سیاسی طور پر
मफलूज करने का, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इमरान खान ने अपने आप को खुद कानूनी तौर पर मफलूज किया है। जब वो सब के बारे में ये एक मयार मुकर्रर करते थे कि आपको अदालतों के सामने जाने में कोई कबाहत नहीं महसूस करनी चाहिए अगर आपके हाथ साफ हैं, तो अब वर्कर्स को सामने लाना और खवातीन को, देखो बहुत बड़ी तादाद में खवातीन को अपने घर के सामने खड़ा किया, घर के अंदर उन्होंने पत्थर रखे हुए हैं। और अभी मैं जिल्ले शाह मरहूम की फैमिली का मैं इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया, उनकी बहन ने बताया, उनके बहनोई ने बताया, उनके वालिद ने बताया कि कैसे जिले शाह को इस्तेमाल किया गया है, और उन्होंने बल्कि अपील की तमाम नौजवानों को कि वो इस्तेमाल होने से पहले अपने माँ बाप का सोचे। तो इमरान खान बुनियादी तौर पर हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, वो इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो जख्मियों की तादाद में इजाफा देखना चाहते हैं, हंगामे के अंदर कोई कैजुअलिटीज होती है तो वो उनके लिए सियासी फायदे में जाता है, ये वो चाहते हैं। हंगामे के बगैर इमरान खान ने अपने आप को सरेंडर नहीं करना। अब देखना ये है कि हंगामे की नौयत क्या होगी, इसकी सूरत क्या होगी, लेकिन पुलिस ने जिस किस्म का एक्शन किया है इसके बाद अगर वो पसपा होती है, वापस जाती है और गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो जाहिर है इमरान खान समझेंगे कि उनकी जो पॉलिसी है वो कामयाब साबित हुई। ठीक, तलत साहब, आपको ये सारी सूरत हाल के बाद हम लोगों ने देखा कि पुलिस डटी हुई है, पुलिस वापस जाने का नाम नहीं ले रही, और इवन दो के रेंजर्स को भी तलब किया गया है, वो भी इस वक्त वहां पर पहुंचने वाले या पहुंच चुके हैं। तो सर, ऐसे में आके आपके ख्याल में आज क्या गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है? अगर लाई जा सकती है तो सर कितने % चांसेस है? तलत साहब देखें, जो मेरी कल बात हुई थी इस्लामाबाद के हुकाम से जिन्होंने पुलिस टीम को भेजा था, जब मैं प्रोग्राम कर रहा था तो उसके बाद मेरी उनसे बात हुई, दौरान प्रोग्राम भी उनसे एक्सचेंज हुई। वो बड़े वाज़ेह थे कि अदालत की तरफ से जो हुक्म जारी किया गया है वो गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया गया है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि पिछली मरतबा जो आपकी टीम गई थी उसने वारंट गिरफ्तारी सर्व की है, उसके बाद वो वापस आ गई, इस मरतबा जो टीम गई है वो क्या यही प्रोसीजर दोहराएगी? तो उन्होंने कहा जी नहीं, इस मरतबा हमारे पास जो मैंडेट है अदालत की तरफ से वो बड़ा वाज़ेह है कि हमने गिरफ्तारी करनी है। कानूनी माहिरीन इसके ऊपर इत्तफाक करते हैं कि अगर गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई तो अदालत की के हुक्म की से रूगर्दानी होगी। तो इस मरतबा पुलिस जो डटी हुई है वो किसी सियासी मुसम्मम इरादे की वजह से नहीं डटी हुई, वो इस वजह से डटी हुई है कि अदालत का एक हुक्म है और वाज़ेह अंदाज से इमरान खान को अदालत के हुक्म की तामील के लिए गिरफ्तार करना जरूरी है। अभी हम रिपोर्ट्स देख चुके हैं अपने चैनल्स के ऊपर भी कि रेंजर्स की तलबी भी हुई है, रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट किस हद तक होगी, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल हैं, और जिस किस्म का हंगामा इमरान खान ने खड़ा किया है अपने वर्कर्स को बुलवा के, उसका ज़ाहिर है कोई ना कोई अच्छा नतीजा तो निकलेगा नहीं। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन पुलिस का वापस जाना मेरे ख्याल में अब लगता नहीं है कि पुलिस वापस जाएगी, क्योंकि वो अदालत के अहकामात की तामील में इस हद तक आ गई है। इमरान खान के घर के गेट का कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है, शेलिंग करके उन्होंने एक रास्ता बना लिया है। अब ज़ाहिर है अगले मरहले के अंदर उनको इमरान खान को गिरफ्तार करना होगा। अब देखते हैं कि इमरान खान जो सबके बच्चों से जेल को भरवाने की तरगीब देते रहे हैं कि जेलों में जाओ और बताओ कि कितना जबरदस्त पाकिस्तान में इनकलाब आया है, वो खुद अदालत के हुक्म की तामील के लिए अपने आप को सरेंडर करते हैं या उन वर्कर्स और उनकी खवातीन और अपने घर के तकद्दुस को पामाल होने देते हैं। अब ये तो इमरान खान पर डिपेंड करता है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। नदीर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो इमरान खान साहब का मैसेज सामने आया है उससे क्या लग रहा है? क्या ये लग रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अदालती हुक्म के खिलाफ और मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ निकल जाएं बाहर अवाम और एहतजाज करें, पथराव करें और जलाओ घेराव करें? क्या ये वो मैसेज दे रहे हैं वो इस वक्त कारकुनान को अपने? बाकी तो वो जो भी मैसेज दे रहे हैं, मैंने अभी आपसे ये बीपर शुरू करने से पहले उनकी वीडियो वो देखी है, तो मुझे उसके अंदर वही झलक नजर आती है जब वो 9 अप्रैल के बाद उन्होंने अमर बिल मारूफ, हमारा वो जो मार्च था उनका उसका नाम होगा अमर बिल मारूफ, क्योंकि वो खुद कहते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो नेकी का हुक्म है और जो बाकी कर रहे हैं वो नहीं अनिल मुनकर है, वो बुराई से रोकना है। खुद की हुई सारी सियासत को वो जिहाद का नाम देते थे। और वो हमने एक जलसे में देखा भी था कि अभी इस्लाम का जिक्र नहीं था आया, तो उनके एक साथी ने, डिप्टी स्पीकर साहब ने उनके कान में कहा कि वो थोड़ा इस्लामिक टच भी डाल दें। तो आज वाली वीडियो के अंदर भी उन्होंने इस्लामिक टच डाला है। मुझे वैसे इसके ऊपर मेरी पसंदीदगी नहीं है। एक हम मुसलमान होने के नाते हमारा रिश्ता कहाँ से है और हमारा फेथ किस चीज़ के ऊपर है वो हम सबका यकीन है, लेकिन सियासी मामलात में मजहब का इस्तेमाल जो है इसलिए किया जाए कि उससे लोगों के जज्बात उभारे जा सकते हैं, सबसे आसान काम है। तो वो ये हमारा मुल्ला और हमारा वो जो लोग जो सुसाइड अटैक्स कराते हैं
وہ بھی مذہب اور آیات کا اور حدیث کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. فارمر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر منلہ صاحب نے اس کے اوپر ایک آبزرویشن دی تھی جو مجھے بہت پسند ہے. وہ کہیں فریم کر کے سیاسی جماعتوں کے دفتر میں لگانی چاہیے کہ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے. تو مجھے ان سے اس پہ شدید اعتراض ہے کیونکہ آج بھی انہوں نے طریقہ کار وہی بنایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک بنا تھا. تو بھائی آپ کی گرفتاری کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کوئی ملک کوئی انڈیا فتح کرنے آ رہا ہے؟ خدا رحم فرمائے، اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے. تو اپنے مقاصد کے لیے یہ کہیں پہ بھی مذہب کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار صرف ایک پاکستان میں گروپ کرتا ہے جو انتہا پسند مذہبی جماعتیں ہیں. باقیوں کو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کبھی میں نے اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جو عمران خان کر رہے ہیں. ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے رہے تو کون سی ریاست مدینہ والے اقدامات کیے تھے؟ یا اپنی ذات ان کی پرسنل لائف جس کو ڈسکس نہیں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کیا وہ اس سے قریب تک ہے جس طرح کے ستارے استعمال کرتے ہیں اور اسلامک ہسٹری کے جو وہ مثال کے طور پر اپنی چیزیں پیش کرتے ہیں تقاریر کے اندر، کیا وہ ریفلیکشن قریب ترین بھی کہیں بھی ہے ان کی زندگی کے؟ تو اب میرا خیال ہے انہیں گریز کرنا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے. اس سے لوگوں کے جذبات کو اشتعال انگیزی کی طرف لے جانا سب سے آسان کام ہے. آپ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو مرنے پہ بھی آمادہ کر سکتے ہیں لیکن طریقہ درست نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ طریقہ درست نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ عمران خان کی جانب سے اب مذہب کارڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے منصور صاحب ہم نے دیکھا عمران خان کی جانب سے غداری کارڈ کھیلا گیا، سازش کارڈ کھیلا گیا، ریاست مدینہ کا بار بار نعرہ لگایا گیا. پھر اس کے بعد ریاست مدینہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم نے ان کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسری جانب منصور صاحب یہ ایک مائنڈ سیٹ جو بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کا اور جس طرح سے ان کو مائل کیا جا رہا ہے، اور کارکنان بھی ایسے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عمران خان کی حفاظت کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن عمران خان ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہتے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ یہ جو کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے نا جی، یہ اس کے اندر ایک کرکٹ میں بھی اور فٹ بال کے اندر بھی ایک ایوارڈ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فیئر پلے ایوارڈ. یہ ان پلیئرز کو ملتا ہے جو گیم کو فیئرلی کھیلتے ہیں اور چیٹ نہیں کرتے اور کتاب کے مطابق گیم کھیلتے ہیں. میں ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتا تھا عمران خان صاحب نے جتنی دیر کرکٹ کھیلی ہے فیئر پلے کے ساتھ کھیلنے کی عادت جو ہے نا وہ شاید اب تک آ چکی ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی اگر ان کی سیاست کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں فیئر پلے کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. ندیم ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مذہب کا جس طرح استعمال کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہتے نہیں کہوں گا کہ صرف عمران خان صاحب یہ کام کرتے ہیں. پاکستان کے بہتر سیاستدانوں نے سوائے چند کے کب نہیں اس کا استعمال کیا ہے، کسی نہ کسی طرح اپنے فیور کے لیے کیا ہے. لیکن افسوس کا ایک بات یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر آئی ہے، جب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ رینجرز اور پولیس اب میرے گیٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے، اس وقت آنسو گیس کے شیلز جو ہیں وہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر گر رہے ہیں، یہ کوئی اچھے مناظر نہیں ہے. اتنی زیادہ ریزسٹنس کہ نہیں مجھے پکڑ کے نہ لے جائیں. کپتان تو ہمیں بتایا گیا تھا اتنا بہادر ہے، کپتان کے بارے میں تو کہا گیا تھا جیل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اپنے انٹرویوز میں کہتے تھے سامان پیک ہے، سامان تیار کیا ہوا ہے، میرا سوٹ کیس تیار ہے، آ جائیں کر لے رہے، میں بالکل نہیں ڈرتا. لیکن یہاں پہ تو ایسی صورتحال اتنے ہفتوں سے ہر ممکن کوشش کسی اور اصل وجہ صرف یہ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ جناب فرد جرم توشہ خانہ کیس میں عائد نہ ہو جائے، کیونکہ اگر فرد جرم عائد ہو گئی تو کیس جو ہے وہ پھر بڑی تیزی سے چلنا ہے اور بڑی تیزی سے چل گیا تو فیصلہ آ جانا ہے. اصل کوشش یہ ہے کہ انتخابات جو جنرل الیکشنز ہیں، جو قومی اسمبلی کے الیکشنز ہیں، اس سے پہلے کہیں اس کیس کا فیصلہ نہ آ جائے کہ اگر یہ فیصلہ آ گیا تو میری نااہلی ہونی ہے. اسی لیے ہر اپنی تقریر کے اندر بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میری نااہلی کا پلان بن چکا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ میرے کیسز کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے بھوت ہیں اور ان بھوتوں نے آ کے جو ہے وہ میرے کریئر کا بیڑا غرق کر دینا. اچھا، جس طرح سے آپ نے کہا طلعت صاحب، منصور صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنی نااہلی کا ڈر ہے، خوف ہے اس چیز کا. سر یہ جو کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنے ہیں، آپ کے خیال میں ان میں سے کون کون سے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور جن کی بنا پر عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جب میں ان کے کیسز کو دیکھتا ہوں تو مجھے دو کیسز واضح انداز سے نظر آتے ہیں جس کے اندر عمران خان آئینی طور پر نااہل ہو سکتے ہیں قانونی پروسیجر کے ذریعے. ایک تو کیس توشہ خانہ کا ہے جو میرے خیال میں سب سے اسٹرانگ کیس ہے، اور دوسرا کیس ٹیرین وائٹ کا ہے. یہ دو کیسز ہیں جو عمران خان کے گلے میں برے طریقے سے پڑ سکتے ہیں. فارن فنڈنگ کے کیس کے اندر عمران خان کا معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے جتنا اس کے اثرات پارٹی پر مرتب ہونے کا امکان ہے، لیکن ذاتی طور پر عمران خان کے لیے توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ کیس ہے ان کے خلاف. اس کے اندر الیکشن کمیشن میں سے وہ ایک مرتبہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اور ٹیرین وائٹ کا کیس جو ہے ان کو آرٹیکل 62 63 کے زمرے کے اندر لے آتا ہے اور وہ شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی پارٹی کی طرف سے مختلف جگہوں پر تقریباً ہر صوبے میں احتجاج کی کال دی گئی ہے. بلوچستان کے اندر
सूरी साहब ने ये कॉल दी है कि वर्कर्स जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। अब बलूचिस्तान से वो इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे और इस्लामाबाद पहुंच के वो क्या करेंगे, ज़मान पार्क तो लाहौर के अंदर है। फवाद चौधरी ने बयान जारी किया है जी कि तमाम वर्कर्स जो हैं वो अपने अपने शहरों के अंदर चौकों में खड़े होकर पुरअमन एहतजाज करें। सबको पता है कि जब आप लोगों को बाहर निकालते हैं और उनको आप गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के ज़रिए असर बाहर निकालते हैं तो वो सड़कों पर आकर पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, वो मोमबत्तियां वहां पर नहीं चलाएंगे, वो वहां पर खड़े होकर सफेद झंडे नहीं लेके बैठे होंगे, वो वहां पर आकर हंगामा करेंगे। तो पीटीआई की जो तंजीम है, इमरान खान ने इसका ज़ाहिर एक बाकायदा लाएबल बनाया हुआ था, वो पाकिस्तान भर के अंदर हंगामे फैलाना चाहती है। इमरान खान का इशू ये है कि वो बहुत अरसे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने एक सिक्योर जोन बनाए रखा। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब वो निकाले गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तो बनी गला को उन्होंने सिक्योर जोन बनाए रखा। उसकी सिक्योरिटी पर केपी और पंजाब से उन्होंने पुलिस तैनात किए रखी, गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस तैनात किए रखी। जब वहां से निकले तो खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने अपनी एक किस्म की मचान बनाया, वहां से निकले तो पंजाब को अपनी मचान बनाया, फिर खुद ही जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी तो ज़मान पार्क को उन्होंने नो गो एरिया बना दिया है। इस दौरान हर मचान से उन्होंने रियासत पर हमले किए हैं, उन्होंने हर रेड लाइन क्रॉस की है, लेकिन जिस रेड लाइन के अंदर वो आके काम नहीं करना चाहते वो कानून की रेड लाइन है। मेरे ख्याल में ज़मान पार्क उनकी लास्ट हाइड आउट है। उन्होंने उसको 9-0 जो अल्ताफ हुसैन का था उसके अंदर कन्वर्ट किया है। अब रियासत में अपने रेट को इस्तेमाल करना है अदालत के हुक्म के ताबे, लेकिन इमरान खान उनकी पार्टी चाहती है कि उनकी गिरफ्तारी एक मुल्कगीर हंगामे में तब्दील हो। तो आज सिर्फ पुलिस का इम्तिहान नहीं है, इनकी जमात का भी इम्तिहान है। देखते हैं कि इमरान खान की कॉल पर उनकी गिरफ्तारी पर कितने लोग बाहर निकलते हैं और पार्टी के अंदर कितनी जान है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो बहरहाल इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान कब गिरफ्तार हो और पार्टी की कमान संभालें। उनके अंदर खाने उनको पता है कि इमरान खान जेल जाएंगे तो पार्टी जो है वो हिल जाएगी। नवाज शरीफ बाहर गए तो पार्टी किसी और तरफ चली गई, अल्ताफ हुसैन बाहर गए तो पार्टी किसी और तरफ चली गई। उनको इस बात का भी खतरा है अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा। ठीक, तलत साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नदीम मलिक साहब, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि तोशाखाना में 18 तारीख तक कहा गया है कि हर हाल में इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए, 18 तारीख को गिरफ्तारी हो या फिर खातून जज को धमकी देने के केस के हवाले से 16 मार्च तक जो गिरफ्तारी के वारंट दिए गए हैं वो हो, सर गिरफ्तार तो होना ही है ना, गिरफ्तारी तो अमल में लाई ही जानी है, कानून की हुक्मरानी के लिए ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तो सर इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, सूरत हाल अंडर कंट्रोल आएगी या नहीं आएगी? देखिए, पहला तो असूल यह है कि इमरान खान को अदालत के सामने जाना चाहिए। अब ये गए नहीं है तो वारंट है, उसकी तामील करें। सिर्फ बचाव का एक तरीका है कि इन्हें किसी हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाए। तो सूरत हाल को कशीदा बनाना है, खराब करना है, या उसको मैनेजेबल रखना है, या इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनका भी इम्तहान है कि किस तरफ लोग ले जाना चाहते हैं। स्टेट जब गिरफ्तार करना चाहे तो उसको रोकना काफी मुश्किल काम है। हमने अभी तलत साहब ने कराची की मिसाल दी थी MKM की, तो किसी जमाने में अल्ताफ हुसैन लंदन से बैठ के एक फोन कॉल पे अपने किसी बंदे को बोलते थे तो कराची उससे पहले बंद होना शुरू हो जाता था, और वही कराची अब है वो दोबारा अमन का गहवारा बना। अल्लाह पाक उसे कायम दायम उस अमन को रखे। तो रियासत से ताकतवर कोई नहीं है। जिस दिन रियासत ने फैसला कर लिया था कि कराची को वो लंदन ग्रुप के कब्जे से आज़ाद करवाना है तो उन्होंने आज़ाद करवा लिया था। और ठीक, नदीम मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सर माजरत चाहती हूँ आपको कतई कलामी के लिए, लेकिन सर यहाँ पर मनाजिर, लाइव मनाजिर जो समा दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव मनाजिर है, वहाँ पर कारकुनान की जानिब से जगह जगह पर आग लगाई गई है, घेराव किया गया है, साथ ही पथराव भी किया गया है, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया कारकुनान की जानिब से, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ज़मान पार्क और गिरदो नवा में इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप समा पे मुलाहिजा कर सकते हैं कि कारकुनान की जानिब से इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर क्या सूरत हाल बना दी गई है, वहाँ पर आग लगाई गई है और साथ ही साथ पुलिस को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लाठी चार्ज किया गया है, हाथों में उन्होंने गुलेल पकड़े हुए थे उनका इस्तेमाल किया गया, डंडों का इस्तेमाल किया गया। मुश्तिल मुजाहिरीन इस वक्त वहाँ पर फैले हुए हैं और उनकी जानिब से हालात को मज़ीद संगीन बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से कंट्रोल करने की कोशिश की गई, पुलिस की जानिब से कारकुनान को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कारकुनान की जानिब से उस मुजाहमत के ऊपर पुलिस एहलकारों के ऊपर उन्होंने लाठी चार्ज किया, डंडे बरसाए और साथ ही साथ गुलेल का इस्तेमाल किया और कुछ पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। ये मनाजिर हम देख सकते हैं कि किस तरह से
पुलिस एहलकार जो है वो शदीद जख्मी हुए, साथ ही साथ कारकुनान की जानिब से जो आग लगाई गई है, ये मनाजिर जो सामने आ रहे हैं, वहां पर सूरत हाल क्या बन रही है, अपने नुमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट से जानते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट बताइए, क्या मामला क्या है, ये क्या वहां पर आग लगाई गई है? जी बिल्कुल जी, यहाँ पर जो पीटीआई के कारकुन हैं जो धर्मपुरा वाली साइड पर जमान पार्क